4 दिन کی جنگ میں پاک فوج نے بھارت کو زناٹے دار تھپڑ مارا، مارکہ حق میں دشمن کو گھٹنوں کے بل گرایا۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ نے پاکستان کی جیت پر مہر ثبت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باغ آزاد کشمیر میں دانش اسکول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، امریکی صدر بارہا کہتے آ رہے ہیں پاکستان نے بھارت کے نئے نکور جہاز گرائے، اللہ نے پاکستان کو بہادر جوانوں کی قربانی اور کاوشوں کی بدولت عزت سے نوازا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مشاورت سے بھرپور بے خوف فیصلے کیے، پاک افواج کی فتوحات اور دلیری کے باعث پاکستان کا وقار دنیا میں بلند ہوا۔ میدان جنگ کی طرح معاشی میدان میں بھی کامیابیاں حاصل کریں گے، دانش اسکول میں مقامی اساتذہ کو نوکریاں دیں گے، تعلیم، رہائش، یونیفارم مفت ملے گا، کشمیر بنے گا پاکستان، وہاں بھی دانش اسکول تعمیر ہوں گے۔ برسوں کی سیاسی بے یقینی کا خاتمہ، چھوٹے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، پاکستانی اسٹاک مارکیٹ ایشیا کی بہترین کارکردگی دکھانے والی مارکیٹوں میں سے ایک بن گئی۔ عالمی جریدے بلومبرگ نے پاکستان میں معاشی اور سیاسی بہتری پر رپورٹ جاری کر دی، لکھا، پاکستان کی عسکری قیادت نے امریکہ سے تعلقات میں بہتری اور اسٹاک مارکیٹ کے استحکام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ معاشی استحکام کے باعث پاکستان اسٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ یہ سرمایہ کاروں کا ملکی قیادت کے وژن پر بھرپور اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستان میں استحکام، شفافیت اور مالیاتی نظم و ضبط سے سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھلی ہیں۔ 2023 میں ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچی پاکستانی معیشت صرف 2 سال میں مضبوط اور مستحکم ہوئی۔ نائب وزیر اعظم کی برسلز میں نیٹو ہیڈ کوارٹرز آمد، سیکریٹری جنرل نیٹو نے خیر مقدم کیا۔ سیکریٹری جنرل مارک روٹے سے ملاقات میں خطے کی صورتحال، باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے علاقائی صورتحال پر پاکستان کا نقطۂ نظر پیش کیا۔ بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا، پاکستان جنوبی ایشیا کو پرامن، مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسحاق ڈار سے ہنگری کے وزیر خارجہ کی ملاقات، پاکستانی طلباء کے لیے ہنگری میں وظائف کے مواقع کو مزید بہتر بنانے کا عزم، زیر التوا معاہدوں کی حتمی شکل دینے اور تعلقات کو گہرا کرنے پر اتفاق۔ مارکہ حق میں پاکستان کی شان JF-17 تھنڈر دبئی ایئر شو میں جلوہ گر، غیر ملکی دفاعی وفود سمیت عام شرکاء کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ بھارتی فضائیہ کے پائلٹس اور افسران نے بھی پاکستان ایئر فورس کے پویلین کا دورہ کیا، JF-17 تھنڈر سے متعلق پاکستانی پائلٹس سے تکنیکی معلومات حاصل کیں۔ بھارتی ایئر فورس کے افسران JF-17 تھنڈر کے ساتھ تصاویر اور سیلفیز بناتے رہے۔ ISPR کے مطابق دبئی ایئر شو کے موقع پر سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی UAE کے انڈر سیکریٹری برائے دفاع لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ ابراہیم ناصر العلاوی اور کمانڈر UAE فورس اینڈ ایئر ڈیفنس میجر جنرل راشد محمد الشمسی سے جامع ملاقاتیں، مشترکہ مشقوں، شراکت داریوں کو مزید استوار کرنے کا عزم۔ بیرون ملک سے پاکستان میں انتشار اور دہشت گردی پھیلانے والی مجرمہ کا انجام MKM لندن کی کہکشاں حیدر کو امریکی ریاست ٹیکساس کی عدالت نے 8 برس قید کی سزا سنا دی۔ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری کردہ فیصلے کے مطابق کہکشاں حیدر پر کراچی میں پنجابیوں کے 2 پیٹرول پمپوں پر دہشت گرد حملوں کے لیے فنڈنگ اور منصوبہ بندی کا الزام ثابت ہوا۔ کہکشاں کو بین الاقوامی دہشت گردی سے متعلق جھوٹے بیانات دینے کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ مجرمہ نے MKM لندن کے لیے بھرتی اور سہولت کار کے طور پر کام کیا۔ کہکشاں حیدر خود کو انسانی حقوق کے نام نہاد کارکن کہتی تھی۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھمکیاں، الیکشن کمیشن کا نوٹس، NA-18 ہری پور میں الیکشن کے لیے فوج اور سول آرم فورسز کو طلب کر لیا گیا۔ فول پروف سیکیورٹی کے لیے سیکریٹری داخلہ اور سیکریٹری دفاع کو خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا، وزیراعلیٰ کے فیل سے الیکشن کمیشن افسران کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ سہیل آفریدی نے جلسے میں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے افسران کو دھمکیاں دیں۔ الیکشن کمیشن نے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا اور امیدوار شہرناز عمر ایوب کو آج طلب کر لیا۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں، ان کی بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا۔ انہوں نے کسی امیدوار کو سپورٹ کرنے کا نہیں کہا، بلکہ دھاندلی روکنے کا حکم دیا تھا۔ NA-118 میں ضمنی انتخاب کا مارکہ اتوار کو لگے گا۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास PIA की निजकारी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हुक्काम की ब्रीफिंग। बताया कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से 4 पार्टीज़ को प्री क्वालिफाई किया गया है। जल्द PIA के 75% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी के बाद PIA का नाम और उसकी थीम नहीं बदली जाएगी। बिजनेस प्लान के तहत 2029 तक PIA की सर्विस की 40 से ज़्यादा शहरों तक बढ़ाई जाएगी। अमरीकी कांग्रेस के अरकान वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के मोतरफ। सूबे को मॉडर्न बनाने के विजन की तारीफ। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के मेंबर थॉमस और सूजी और जैक बर्गमैन ने वज़ीर आला मरीम नवाज को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा, मरीम नवाज ने माहौलियाती आलूदगी के चैलेंजेस से निमटने के लिए पंजाब के भट्टों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तब्दील किया, जबरी मुशक्क़त को ख़त्म किया जो काबिल तारीफ़ है। पंजाब ने तरक्याती मनसूबों पर 120 अरब रुपए की खतीर बचत का संगे मील अबूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का थल एक्सप्रेस वे मनसूबा शुरू करने का फैसला। आला सतह के इजलास में कई दीगर मनसूबों की भी मंजूरी दी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, अमरीकी कांग्रेस भी मरीम नवाज के इक़दामात की मोतरफ है। पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनद को जदीद बनाने के लिए जुर्रतमंदाना इक़दामात किए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का अबू ज़हबी में जनरल विमेंस यूनियन का दौरा। बख्तावर भुट्टो जरदारी भी हमरा थीं। डीजी जनरल विमेंस यूनियन नूरा खलीफा अल सवेदी, चेयरपर्सन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डेवलपमेंट गालिया अल मनाई से मुलाकात की। आसिफा भुट्टो ने इमाराती ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए यूनियन की काविशों को सराहा। आसिफा और बख्तावर को जनरल विमेंस यूनियन के ज़ेरे तमाम ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने ख़वातीन हुनरमंदों से मुलाकात की और उनकी प्रोडक्ट्स को सराहा। खातून अव्वल का शेखा फ़ातिमा बिनते मुबारक की ख़वातीन की तरक्की के लिए विजनरी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ आज़रबाईजान हुकूमत की दावत पर D8 मीडिया फोरम में शिरकत के लिए बाकू पहुँच गए। एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के मीडिया डेवलपमेंट एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इस्तकबाल किया। D8 फोरम का मौजू मुबाहिसे, ताउन और इलाकाई हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, तुर्की के मीडिया माहिरीन, पॉलिसी साज और इब्लागियात के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। MKM 18वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की हम आवाज़। 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। कराची में MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आइन का आर्टिकल 239 नए सूबे और अजला बनाने का कहता है। आइन पर अमल दरामद ना होना गद्दारी होगा। नए सूबे के लिए अदालत जाएंगे। कराची लूट मार का माल नहीं, सिंध के बजट का 97% देता है। शहर के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। 17 साल के कब्जे को अब ख़त्म होना चाहिए। शहर कायद में जामिया कराची के बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कराची और हैदराबाद के लिए MKM ने लड़कर पैकेज दिया। कारकुन यकीन रखें, खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात पर अमल दरामद कराएंगे। सत्ताईसवीं तरमीम के मामले पर MKM अवाम को लॉलीपॉप दे रही है, मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का MKM को जवाब। कहा, कराची को रिवाइव करने का वक्त है, अब यहाँ धौंस धांधली नहीं हो सकती। गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। पीपल्स पार्टी ने सियासी बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए, मुतवाज़िन निज़ाम पैदा किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, MKM रहनुमाओं को बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने की बजाय इसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध का बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार और आइनी तौर पर मजबूत निज़ाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तरमीम चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। फैसला चैलेंज करने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस सरदार एजाज इसाक शामिल। सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिका ब्रांच की जानिब से ड्राफ्ट वसूल करने से इनकार।
वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। 14 इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को खुसूसी अदालतें करार देने की मंजूरी। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद, बेनज़ीराबाद, सखर और लाड़काना डिवीज़न में कायम होंगी। नई अदालतें मुनशियात के मुकदमात की तेज़ तर फैसले करेंगी। खुसूसी अदालतें सिंध कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 2024 के तहत कायम की जाएंगी। कराची में कम मुकदमात के बायस 13 और हैदराबाद में 1 इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कायम ख़त्म की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर एमा फैन की वफ़द के हमरा मुलाकात। ADP के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली जायज़ा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की रेड लाइन मनसूबे पर ब्रीफिंग। रूस यूक्रेन तनाज़ों का कोई फ़ौजी हल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, रूस यूक्रेन जंग के खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात का हल कहामी है। बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। बरतानिया में रिहाइश मज़ीद मुश्किल बना दी गई। बरतानवी हुकूमत के इमिग्रेशन क़वानीन में तब्दीलियाँ। कारोबारी अफराद को 3 साल बाद आबाद होने की इजाज़त। डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर फ्रंटलाइन सरकारी मुलाजमीन को मुस्तकिल आबादकारी के लिए रास्ता दिया जाएगा। सोशल फ़ायद क्लेम करने वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतज़ार करना होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद को A लेवल मयार की अंग्रेज़ी आनी चाहिए। कर्ज या मुजरिमाना रिकॉर्ड ना हो। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 10 बरस, गैर कानूनी तौर पर आने वालों के लिए 30 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। बरतानिया में हमेशा के लिए आबाद होना कोई हक नहीं बल्कि इस्तेहकाक है। सदर ट्रंप से एक कम्युनिस्ट मिलने आ रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप अमरीकियों के लिए किसी से भी मिलने को तैयार हैं। अमरीका जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास में शिरकत नहीं कर रहा। जनूबी अफ्रीका के सदर ने अमरीका के बारे में सख्त ज़बान इस्तेमाल की। सदर ट्रंप उसे पसंद नहीं करते। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर में टेलीफोन पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके वो रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। आजहानी बरतानवी शहजादी लेडी डियाना का मुजस्समा पेरिस के ग्रेवन वैक्सवर्क म्यूजियम का हिस्सा बन गया। म्यूजियम में बाकायदा नकाब कुशाई की तकरीब मुनक्कद की गई। लेडी डियाना के मुजस्समे को काले रंग का लिबास पहनाया गया, जिसे इंतकाम का लिबास कहते हैं। लेडी डियाना ने अपने शौहर शहजादा चार्ल्स की बेवफाई के इंकशाफात पर यह लिबास पहना था। म्यूजियम में किंग चार्ल्स और उनकी आजहानी वालिदा मलिका एलिज़ाबेथ के मुजस्समे भी मौजूद हैं।